지금 우리 임직자들뿐만 아니라 여기 모이는 분들이 대부분 제자들이기 때문에 여러분에게 말씀을 지금 전하는 아마 유일한 시간인 것 같습니다. Y ahora no solo para las personas que hoy fueron reconocidas como ministros ordenados, sino que para todos los discípulos que hay aquí. 오늘 오전과 내일 오전은 이 17강 강의를 전달하는 거고. Creo que será un tiempo beneficioso para la palabra. En las mañanas se compartirán acerca de las 27 lecciones del movimiento de la palabra. 딱 지금 시간 여러분에게 전할 메시지를 할 수 있을 것 같습니다. Pero este es el único tiempo que me he dado para poder compartir un mensaje con ustedes. 사실은 여러분들은 중요한 분들입니다. Ustedes son personas muy importantes. 앞으로 만민에게 나가야 될 분들입니다. Son personas que van a salir a las naciones. 제가 제일 처음부터 이 얘기를 했을 때 많은 사람들이 사실은 잘 안 믿었어요. Y cuando yo dije esto al principio, mucha gente no me creyó. 얼마 지나지 않아서 굉장히 놀라운 성령의 역사가 임할 것이다 라고 제가 제일 처음부터 얘기했습니다. Desde el principio yo dije, no va a pasar mucho tiempo hasta que ocurra una gran obra del Espíritu Santo. 당대 세계복음화의 증거가 일어날 것이라고 얘기했습니다. Y hemos hablado de que las evidencias para la evangelización mundial en nuestros días van a ocurrir. 세계적으로 볼 때 쿠바의 수준은 높지 않습니다. Y para el mundo quizás el nivel de Cuba no sea alto. 하지만 하나님께서 하나님의 능한 손이 이 쿠바를 보셨습니다. Pero Dios con su mano poderosa se ha fijado en Cuba. 폐쇄적이고 Y aunque pueda ser un poco atrasada, 가난한 나라에 속하고 aunque puede ser un poco pobre, 여러 나라에 나가기가 힘이 들고 y aunque cueste mucho trabajo salir a otros países, 또 무시를 당할 수 있는 그런 상황이지만 aunque estamos en una situación en donde la gente nos puede ignorar, 하나님은 쿠바에 먼저 역사하셨습니다. Dios ha obrado primeramente en Cuba. 이 쿠바의 역사에 많은 나라가 놀라고 있습니다. Y muchos están sorprendiendo de la obra de Dios en este país. 저는 가는 나라마다 쿠바에 대한 얘기를 합니다. Y siempre que voy a un país hablo de Cuba. 여러분이 지금 여러분의 이 역사가 지금 전 세계의 기준이 돼 가고 있습니다. Porque lo que está ocurriendo aquí en este país se está volviendo un estándar para el mundo. 여러 나라에서 쿠바 사람들을 앞으로 원할 겁니다. Y muchas personas van a pedir a los cubanos. 여러분들이 쿠바 사람들이 여러 나라로 나갈 일들이 굉장히 많이 벌어질 겁니다. Así que pronto los cubanos van a tener que diseminarse en varios países. 우리 팀들 중에 쿠바 사람들 중에 여기 아놀드와 엑토로와 또 한 명의 사람이 제일 먼저 한 2년 전에 나갔었습니다. Hace 2 años el pastor Arnold, el pastor Héctor y otro miembro también salieron hacia las naciones. 분명히 사역은 잘했습니다. Y claramente se desenvolvieron muy bien. 그런데 몇 가지가 준비가 되지 않았어요. Pero habían algunas cosas que no habían preparado. 그래서 그 세 분에게 제가 굉장히 강하게 야단쳤습니다. Por eso es que yo lo regañé de una manera muy fuerte. 그 이후로 이제 이분들이 알기 시작했고, Y después de esto ellos empezaron a conocer. 지금 각각이 너무 많은 성장을 하게 됐습니다. Y ellos han crecido, cada uno ha crecido muchísimo. 지금 전 세계 어딜 나가더라도 충분히 그 나라를 도울 수 있을 만큼 하나님께서 이들을 준비시켜 주셨습니다. Y Dios los ha preparado para que puedan salir a cualquier parte del mundo y puedan ayudar a ese país. 저는 여러분들도 그렇게 준비되기를 바랍니다. Y a mí me gustaría que cada uno estuviera preparado así. 그래서 오늘 사도 바울의 인생을 통해서 여러분들이 어디까지 준비되어야 될지에 대한 얘기를 할 겁니다. Por eso a través de la vida del apóstol Pablo quiero hablar de hoy hasta dónde nos tenemos que preparar. 한두 가지를 고쳐야 되는 게 아니고 No es una o dos cosas que tenemos que corregir, 뭘 기준으로 여러분이 성장해야 되는지에 대해서 답을 얻으셔야 됩니다. sino cuál tiene que ser nuestro criterio al crecer, hasta qué punto debemos de llegar. 이미 여러분들이 복음이 주어졌습니다. Ya ustedes tienen el 이 evangelio. 완전한 복음이 여러분에게 주어졌습니다. Este evangelio perfecto les es dado ya. 하지만 그 완전한 복음을 이해하는 데는 우리는 아직 초보입니다. Pero todavía somos principiantes en entender este evangelio que es perfecto. 우리에게 놀라운 성경이 주어졌지만 이 성경을 채 한 번도 읽지 못한 사람들이 많습니다. Y la Biblia tan increíble nos es dada, pero hay algunos que no han leído toda la Biblia siquiera una vez. 그와 마찬가지로 완전한 복음이 우리에게 주어졌지만 그것을 이해하고 소화하는 데는 아직 우리는 어린아이 수준입니다. De la misma forma, nosotros tenemos un evangelio impresionante y perfecto, pero somos niños en cuanto a asimilarlo aún. 성장해야 됩니다. Tenemos que crecer. 여러분들이 성장해야 돼요. Ustedes tienen que crecer. 성장한 만큼 다른 나라를 도울 수 있고 Y mientras más crezcamos, más podemos ayudar a otros países. 여러분들이 깊어지는 만큼 전 세계를 도울 수가 Y 있어요. mientras más profundicemos, más podemos ayudar a otros países. 오늘은 그 얘기를 좀 하겠습니다. Y hoy vamos a hablar de esto. 여러분 잘 아는 사도행전 9장에 드디어 사도 바울이 처음으로 다메섹 도상에서 주님을 만난 일이 벌어집니다. Como bien conocen, en Hechos 9 es que el apóstol Pablo se encuentra en carretera a Damasco con el Señor. 사도행전 17장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 17. 성경을 한 10군데 가까이 찾을 겁니다. Vamos a buscar alrededor de 10 versículos de la Biblia.
사도행전 17장 1절부터 3절입니다. Vamos a leer Hechos capítulo 17 versículos 1 y 3. Hechos 17, 1 y 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 제가 여러분 설명을 드렸습니다. 이것은 다메섹 도상에서 예수님을 만난 이후로 거의 한 20년이 지난 그런 시점입니다. Varias veces hemos explicado esto. Han pasado 20 años desde el encuentro de Saulo en Damasco con el Señor. 신학자들마다 차이가 있지만 보통 15년에서 20년을 보고 있습니다. Y cada teólogo dice una fecha diferente, pero es de 15 a 20 años por lo general. 그 기간 동안 사도 바울에게 무슨 일이 일어났는지를 볼 수가 있습니다. Y podemos saber qué es lo que pasó con el apóstol Pablo durante este tiempo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 풀어냅니다. A través de toda la Biblia él exponía que Jesús es el Cristo. 지금 바울의 그런 일이 벌어졌어요. Eso es lo que ocurría con Pablo ahora. 성경을 통해서 그리스도가 보여졌고 그것을 충분히 설명할 만큼 성경 전체를 관통하는 일이 벌어졌습니다. A través de toda la Biblia él veía que Jesús es el Cristo y ahora él podía explicar a forma muy abundante a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. Tenía eso. 예수가 그리스도이심이 진실로 깨달아지고 나서 계속 했던 게 뭐냐면 성경을 통해서 계속 그리스도를 발견한 일을 한 겁니다. Entonces, después de percatarse que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que hizo? A través de la Biblia él iba descubriendo cada vez más cómo Jesús era el Cristo. 여러분 한번 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 앞으로 여러분들 중에는 이스라엘 가야 될 사람들이 En 많습니다. adelante hay personas que deben de visitar Israel entre 전 ustedes. 세계를 가야 됩니다. Tienen que ir a todo el mundo. 하지만 여러분들이 분명히 복음은 알고 있습니다. Y claramente ustedes conocen el Evangelio. 구원은 외칠 수가 있습니다. Y ustedes pueden hablar de una frase. 정리된 메시지를 할 수는 있습니다. Hay un mensaje organizado que pueden dar. 하지만 그게 필요한 게 아니에요. Pero eso no es lo que importa. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도이심을 풀어낼 수 있는 그게 필요합니다. Necesitamos que a través de toda la Biblia podamos ver y exponer que Jesús es el Cristo. 오랫동안 교회를 다니고 심지어 목회를 한다고 하면서도 성경을 안 본 사람들이 많습니다. Porque hay muchas personas que durante mucho tiempo van a la iglesia y aún diciendo que son pastores, no leen la Biblia. 사도행전 17장쯤에 있어서 바울은 도대체 성경을 얼마나 봤을까요? Hasta en Hechos 17, ¿hasta cuánto habrá leído Pablo las Escrituras? 여러분 생각해 보셔야 돼요. Pensémoslo bien. 성경은 최고의 무기입니다. Es que la Biblia es el mejor arma. 성경이 하나님의 말씀이요. Es la palabra de 이 Dios. 성경으로 무장하셔야 됩니다. Tenemos que armarnos con la Biblia. 여러분 메시지 듣는 것보다 성경을 읽으세요. Entonces, más que escuchar un mensaje, lea la Biblia. 성경을 깊이 파고드세요. Y entonces profundicen en la Biblia. 1년에 몇 번씩은 성경을 보셔야 됩니다. Tienen que leer la Biblia varias veces en un año. 적어도 목회자라고 얘기할 때는 성경을 수십 번은 보셔야 돼요. Por lo menos al ser un pastor deben de leerla ya varias veces. 여러분들 중에는 수백 번을 본 사람도 나와야 됩니다. Tienen que haber algunos entre nosotros que veamos la Biblia cientos de veces. 성경이 항상 여러분 머리와 여러분 마음에 늘 있어야 돼요. Porque esta palabra tiene que estar en nuestras cabezas, en nuestros corazones. 예수가 그리스도라는 복음으로 성경이 관통되어져야 됩니다. Y entonces el evangelio que Jesús es el Cristo debe de penetrar toda la Biblia y eso lo tenemos que saber. 여러분이 알고 있는 지식, 여러분이 경험한 경험을 몇 가지 전달한다고 되는 것이 아닙니다. Porque no podemos simplemente transmitir un poco de conocimiento, un poco de experiencia. Que 여러분이 tenemos. 상대해야 될 사람들은 전 세계 만민입니다. Porque ustedes tienen que estar ante las naciones, ante todo el mundo. 뛰어난 사람들이 많습니다. Hay muchas personas destacantes. 가진 것이 많은 사람들이 많습니다. Gente que tiene muchas cosas. 많은 것을 배운 사람들이 많습니다. Personas que han aprendido 그 muchísimo. 모든 사람들을 성경으로 살려야 돼요. Y todas esas personas hay que salvarlas con la Biblia. 하나님의 말씀이 여러분에게 무기가 되어야 됩니다. La palabra de Dios debe ser un arma para ustedes. 하나님의 말씀을 멀리 했다면 회개하고 하나님 말씀 앞에 가까이 가야 됩니다. Y si nos hemos alejado de la palabra de Dios, hoy nos debemos de arrepentir y 성경 acercarnos. 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 증거할 수 있는 사람이 되어야 됩니다. Tenemos que ser personas capaces de testificar a través de toda escritura que Jesús es el Cristo. 그러면 가난해도 괜찮습니다. Y entonces está bien si soy pobre. 무시받아도 괜찮습니다. Está bien si la gente me ignora. 능력이 없어도 Está 괜찮습니다. bien si no tengo poder. 어디를 가든지 성경을 통해서 예수가 그리스도라고 풀어낼 수 있다면 하나님이 그 사람을 쓰실 겁니다. Pero si yo soy capaz de declarar que Jesús es el Cristo a través de cualquier escritura, Dios me puede usar. 여호수아 1장에 여호수아에게 주께서 말씀하셨습니다. Josué 1 le dice el Señor a Josué, 200만 명의 사람이 맡겨졌어요. porque él estaba encargado de una gran cantidad 가나안 de personas. 7족속 31명의 왕과 전쟁해야 됩니다. Y él tenía que pelear contra las 7 tribus que estaban ahí, 31 reyes. 광야에 있을 수가 없어요. Él no podía estar en el desierto. 7족속 31명의 왕과 싸워야 돼요. Tenía que pelear contra 7 tribus, 31 근데 reyes. 본인은 모세같이 능력이 Y 없습니다. él no tenía poder como Moisés. 그런 여호수아에게 말씀하십니다. Pero a Josué le es dicho, 이 율법책을 주여로 묵상해라.
que tú debes de meditar de día y de noche en esta ley. 좌로나 우로나 치우치지 마라. No te vayas a diestra ni a 이 siniestra. 말씀을 지켜 행하라. Usted guarda esta palabra y ya 그러면 형통하게 될 것이다. y entonces todos tus pasos estarán bien. 평탄하게 될 것이다. Y entonces todo tu camino estará bien. 그렇게 말씀합니다. Esta es la palabra 실제로 de 여호수아는 그렇게 y 행했습니다. así hizo Josué. 그래서 여호수아가 200만 명의 사람을 끌고 가나안을 정복하게 됩니다. Y así es como él pudo liderar a esta gran tribu para Canaán. 지금 여러분에도 그렇습니다. Y así es con ustedes. 그냥 이 자리에서 만족한다면 그냥 이렇게 살면 돼요. Y si ustedes están conforme a su vida, está bien. Pueden seguir 하지만 así. 정말로 세계복음화를 우리 대에 하기를 원하신다면 우리가 하나님 앞에 서야 됩니다. Si desean hacer la evangelización mundial en nuestros días, debemos de estar ante Dios. 여러분의 많은 경험이 있는 것도 중요합니다. Es importante que tengan experiencia. 많은 역사를 일으키는 것도 중요합니다. Es importante que hayan hecho varias obras. 하지만 중요한 건 주와 어느 만큼 붙어 있느냐가 중요합니다. Pero es importante que tan cerca estén de Dios. 주와 연결되어 있을 때 열매 맺는 겁니다. Cuando están con el Señor, allí es cuando hay fruto. 어느 만큼 하나님으로부터 여러분에게 하나님 말씀이 흘러 들어가느냐가 중요합니다. ¿Hasta qué punto es que de Dios debe de salir esta palabra que fluye por ustedes? 하나님의 말씀이 여러분에게 흘러 들어가서 여러분에게 열매 맺어야 되는 거예요. Y entonces esta palabra de Dios debe fluir por ustedes y rendir fruto. 지금 사도행전 17장은 바울에게서 그런 모습을 볼 수가 있는 거예요. Podemos ver en Hechos 17 que Pablo estaba así. 여러분에게 역사 조금 일어난다고 교만하지 마세요. No seamos arrogantes porque ocurren cosas en nuestra vida. 다른 사람들보다 전도가 조금 더 잘 된다고 교만하지 마세요. Y porque evangelizamos un poco mejor que los demás, no debemos de ser 다른 arrogantes. 사람들보다 교회가 조금 크다고 교만하지 마세요. Porque nuestra iglesia es un poco más grande, no debemos de ser arrogantes. 그건 아무것도 아닙니다. Eso no es nada. 하나님 앞에서 하나님이 뭘 원하시는지 집중하셔야 돼요. Tenemos que estar ante Dios. ¿Qué es lo que desea Dios? 전 세계 많은 사람들이 모든 걸 가지고 있지만 예수가 그리스도라고 하는 복음이 없습니다. Las personas en el mundo tienen todas las cosas excepto el evangelio que 저는 Jesús es de Cristo. 성경을 1000번 읽은 사람에 대한 얘기도 들었습니다. Yo he escuchado personas que han leído la Biblia 1000 veces. 성경을 1000번 읽었대요. 1000 veces. 어마어마한 사람들이 전 세계엔 많습니다. Entonces en el mundo hay personas impresionantes. 하지만 그들에겐 복음이 없어요. Pero ellos no tienen el evangelio. 근데 우리에게 복음이 주어졌어요. Pero a nosotros nos es dado el 근데 evangelio. 만약 복음이 주어진 여러분이 성경을 1000번 읽으면 어찌 되겠냔 말이에요. Pero ¿qué pasa si ustedes leen la Biblia 1000 veces y tienen el evangelio? 복음 주어진 여러분들에게 성경이 여러분에게 풍성하게 주어진다면 어찌 되겠냔 ¿Qué 말이에요. pasa si ustedes tienen la abundancia de toda esta escritura ahora que tienen el evangelio? 복음이 없어도 그렇게 살고 있습니다. Aún sin el evangelio la gente vive así. 여러분에게는 핵심이 주어졌어요. A ustedes les es dado el núcleo. 뼈대가 주어졌습니다. Les es dado el esqueleto. 이제 그 뼈 위에 살이 차고 근육이 붙어야 돼요. Y entonces ahora tiene que empezar a subir todo el músculo, tiene que empezar a formarse la ligadura. 뼈대만 있는 게 중요하지 않아요. Porque solo teniendo el esqueleto 이제 no 그게 es 살이 suficiente. 차오르고 근육이 붙어야 된다. Y ahora tenemos que empezar a tener esta ligadura, tenemos que empezar a tener este músculo. 이제 이 핵심을 가진 여러분들이 하나님 말씀께로 가까이 가세요. Y entonces ahora acerquémonos a la palabra de Dios. 그게 첫 번째입니다. Eso es lo primero. 두 번째입니다. Lo segundo. 고린도후서 12장을 보겠습니다. Vamos a ver 2 de Corintios 12. 고린도후서 12장 2 de Corintios 12. 1절로 7절입니다. Versículo 1 al 7. 2 de Corintios 12, 1 al 7. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 사도 바울의 기도의 모습을 보여줍니다. Vemos cómo oraba el apóstol Pablo. 어느 정도 기도하면 되겠냐? ¿Hasta qué punto él oraba? 라고 얘기할 때에 Cuando hablamos de eso, 아주 좋은 모델이 되는 겁니다. él es un exacto modelo. 여러분, 하나님은 임마누엘 하러 오신 겁니다. Es que Dios vino a nosotros para que disfrutásemos de Emmanuel. 원래 우리 인간은 하나님과 함께 있게 지음받은 존재입니다. El hombre es un ser creado para estar con Dios, 하나님과 단절되었습니다. pero ahora estábamos separados de Dios. 그리스도로 말미암아 하나님과 함께 할 수 있는 길이 열렸습니다. Pero por Cristo ahora tenemos un camino para estar con Dios. 길이 열렸어요. Tenemos un camino abierto. 근데 그 길을 가지 않는다면, Pero si no caminamos en ese camino, 하나님과 함께 할 수 있는 길이 열렸는데 하나님과 함께 하지 않는다면 pero si ese camino para estar con Dios está, pero no
no estamos con Dios, 이건 억울한 일입니다. eso verdaderamente. 우리는 하나님과 함께 해야지 사는 존재입니다. Somos personas que al estar con Dios cobramos vida. 하나님과 소통해야지 사는 존재입니다. Tenemos que comunicarnos con Dios para tener vida. 여러분 하나님과 소통하는데 최고의 관심을 두셔야 됩니다. Entonces tiene que tener el mayor interés en comunicarse con Dios. 하나님과 소통하는 것이 임마누엘입니다. Y eso es Emmanuel, comunicarse con Dios. 계속 기도하면서 그분의 뜻을 구하시길 바랍니다. Por eso oren y pregunten su voluntad. 고린도후서 12장 7절에는 받은 계시가 너무 크다고 Y 얘기합니다. entonces, ¿qué dice en 2 Corintios 12:7? Que él tiene una revelación sobremanera. 주님과 계속 소통하다 보니까 그 계시가 점점 커지는 거예요. Y entonces cuando seguía comunicándose con el Señor, esta revelación 그 aumentaba. 하나님의 뜻을 점점 알게 되는 거죠. Y conocía más esta voluntad de Dios. 점점 그 깊이를 알게 되는 Y 겁니다. conocía la profundidad. 그 광활함을 알게 되는 Y 겁니다. conocía qué tan amplio es. 점점 주께로 가까이 가게 되는 Y se 것이죠. acercaba al Señor. 여러분 전도 역사는 따라오는 결과입니다. Es que la obra del evangelismo es un resultado que viene. 여러분이 하나님의 말씀으로 가득 차고 하나님과 소통할 때 따라오는 것이 전도의 Cuando 역사입니다. están llenos de la palabra de Dios y cuando verdaderamente tienen esa comunión, entonces siguen estas obras. 오늘 안수받은 목회자뿐만 아니라 전국에서 몰려온 우리 제자들 정말 여러분이 하나님 앞에 제대로 주님 앞에 소통하고 기도하는 일이 시작되어야 됩니다. Entonces no solo los ministros ordenados hoy, sino también todos los discípulos que han venido de todas partes del país tienen que comunicarse con el Señor. 어쩌다 금식 기도하는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es ayunar de vez en cuando, 주님은 항상 늘 우리와 함께 하기를 원하세요. sino que el Señor desea estar siempre con nosotros. 그게 기도입니다. Eso es la oración. 어떤 때는 시간을 정해놓고 기도해도 좋습니다. Está bien si nosotros definimos un tiempo para orar. 저는 나이 20살 때부터 몇 년간 시간을 하루에 5번씩 정해놓고 기도했습니다. Entonces desde los 20 años yo oraba 5 veces al día con un tiempo definido durante años. 어찌하든지 쳐서 복종하기를 원해서 그렇게 했습니다. Porque yo deseaba que verdaderamente yo pudiese estar ante el Señor. 지금은 그렇지 않습니다. Ahora ya no. 하지만 기도의 습관을 들이기 위해서 그렇게도 했습니다. Pero para acostumbrarme a orar, eso hice. 무시로 기도하는 것 필요합니다. Es importante orar continuamente. 중요한 일이 일어날 때 기도하는 것 필요합니다. Es importante orar cuando pasa algo. 중요한 것은 임마누엘 늘 주님과 소통하고자 하는 마음입니다. Pero es importante tener el corazón de Emmanuel, disfrutar de esta comunión con el 그렇게 Señor. 깊이 소통할 때 하나님께서 큰 계시를 계속 주시는 겁니다. Y cuando nos seguimos comunicando con el Señor revela. Es 여러분 importante. 뭐 운동이나 이런 거 배워보신 적이 없으십니까? Algunos de ustedes han aprendido deporte. 운전이나 이런 것도 1시간씩 10번 배우는 것보다 그냥 10시간 타버리는 게 훨씬 빨라요. Entonces, incluso con el manejo es más rápido. En vez de ustedes tener 1 hora 10 veces, es mejor que 10 horas seguidas ustedes manejen para aprender. 뭐 오토바이도 그렇고 자전거도 그렇습니다. Es lo mismo en cuanto a la bicicleta, es lo mismo en cuanto a la moto, 운동도 마찬가지입니다. lo mismo con el deporte. 집중할 때 하나님께서 집중할 때 바로 자기 것이 되는 겁니다. Cuando uno se enfoca es que algo es vuelto suyo. 여러분이 하나님께 집중하는 만큼 Entonces, mientras más se enfoquen en Dios, 하나님께서 여러분을 통해서 열매 맺게 되어 있습니다. entonces Dios producirá ese fruto en 그게 ustedes. 삶의 열매, 전도의 열매로 맺습니다. Y en los frutos de la vida, los frutos del evangelismo, es así. 그게 성령의 열매로 맺히는 거죠. Y entonces son los frutos del Espíritu. 예수를 그리스도로 믿을 때 무슨 일이 벌어지냐? Cuando creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? 예수를 그리스도로 믿으면 진실로 그분과 전인격적으로 만나게 되는 겁니다. Cuando yo me encuentro con Jesús como el Cristo, yo me he encontrado con Él en todo. 그 계시를 받으면 전인격적으로 만나게 Y 됩니다. cuando he recibido esta revelación, yo me encuentro con Él en todo. 전인격적으로 그분과 동행한단 말입니다. Y entonces yo camino con Él en todo. 전인격적인 변화가 일어난다는 Y 얘기예요. ocurre un cambio en todo mi ser. 전인격적인 성장이 일어난다는 Y 얘기예요. en todo mi ser hay un crecimiento. 그래서 계시는 점진적입니다. Por eso es que esta revelación es gradual. 계시는 계속 확장돼 나가는 Es 겁니다. progresiva. Esto sigue aumentando. 하나님과 계속 소통이 되면 그 깊이가 점점 더해지는 겁니다. Y entonces cuando me sigo comunicando con el Señor, yo veo la profundidad más de eso. 이런 비밀이 있어야지 전 세계를 살릴 수가 있습니다. Y podemos salvar el mundo cuando ese misterio lo tenemos. 우리는 쿠바를 살려야 되는 게 아니에요. No es que hay que salvar a Cuba, 우리는 세계를 살려야 hay 돼요. que salvar el mundo. 지금 현재 여러분의 수준으로도 쿠바는 살릴 수가 있습니다. Y en este nivel sí se puede salvar Cuba. 저는 그렇다고 생각합니다. Yo pienso que sí. 하지만 이 수준 가지고는 세계는 못 살립니다. Pero salvar el mundo es una diferente historia con este nivel. 우리는 세계를 살려야 돼요. Hay que salvar el mundo. 하나님 말씀으로 채우시고 Hay que llenarnos de la palabra de Dios. 정말 깊이 주님과 소통하면서 임마누엘을 누리세요. Y hay que comunicarnos con el Señor profundamente, disfrutar Emmanuel. 조금 된다고 교만하지 마세요. No sean arrogantes porque algo les sucede. 게으르지 마세요. Y no sean perezosos, 끊임없이 승장하시고 sino crezcan más y más. 끊임없이 달려가세요. Y corran más y más. 그 다음 구절입니다. Y el siguiente versículo, 골로새 4장입니다. Colosenses 4. 골로새 4장 2절 3절입니다. Colosenses 4, versículos 2 y 3. Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias,
orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 디모데후서 4장 1절과 2절로 보겠습니다. Y también vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi 4장 1절에서 2절. Vamos a ver, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 여기 보면 4장 2절에 너는 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라 그랬습니다. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. 그리고 항상 우리를 위해서 전도할 문을 열어달라고 기도해달라고 부탁합니다. Y también pide que se ore para que se abra puerta para la palabra. 항상 사도 바울의 머릿속에는 이 복음을 전해야 된다고 생각을 하고 있는 겁니다. Entonces el apóstol Pablo siempre pensaba que se tenía que predicar esa palabra. 모든 사람이 이 복음을 받아야 됩니다. Todas las personas tienen que recibir este evangelio. 모든 사람에게 이 복음이 정언돼야 됩니다. Y debe de ser testificado este evangelio a todas las personas. 모든 사람들에게 이 복음이 정언되면 받을 사람 받고 받지 않을 사람 받지 않겠지만 우리의 마음은 모든 사람들이 받아야 되는 것처럼 정언해야 된다는 얘기죠. Y entonces cuando sea testificado este evangelio a todas las personas, los que lo recibirán, los que no, no, pero nosotros debemos de testificarlo para que todos lo reciban. 이게 사도 바울의 중심이었습니다. Eso era el corazón del apóstol Pablo. 그걸 하기 위해서 사도 바울이 어떤 삶을 살았냐? Y para eso, ¿cómo vivía el apóstol Pablo? 자, 사도 바울의 삶 아니면 자세 아니면 섬김, 수고 이런 모습을 좀 보도록 하겠습니다. Vamos a ver entonces cómo era la vida del apóstol Pablo, cómo era su postura ante todo esto, cómo era su servicio, su devoción ante 이 esto. 하나님의 말씀을 깨닫고 올바로 기도하고 올바로 전도하기 위해서 이것이 이 복음이 전달되기 위해서 사도 바울이 어떤 자세로 살았는지를 지켜보시기 바랍니다. Y espero que podamos discernir entonces cuál es la postura que tenía el apóstol Pablo para conocer más de la palabra para la oración y para que este evangelio fuese proclamado. 사도행전 20장 17절로 35절입니다. Vamos a ver Hechos capítulo 20. 20장 17절로 35절. Vamos a ver el versículo 17 al 35. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 35. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, me estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo hoy protesto, el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas, para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. 사도 바울의 중심이 나와 있습니다. Podemos ver el corazón del apóstol Pablo. 24절에는 이 은혜의 복음 증언하는 일을 마치려면 내 생명도 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다고 얘기했습니다. El versículo 24 nos dice que su vida no es preciosa con tal que acabe la carrera de predicar este evangelio. 28절에 보니까 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라고 얘기했습니다. Y aquí en el versículo 28 dice que él vive por el rebaño y por todo. 이게 사도 바울이
했던 삶입니다. Eso es la vida del apóstol Pablo. 그리고 지금 감독자로 세운 장로들에게 부탁하는 얘기입니다. Y le pide a los obispos que él ha levantado a los ancianos. 그리고 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨다고 고백합니다. Y él confiesa que es para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. 어떤 중심으로 교회를 도왔는지를 볼 수가 있습니다. Podemos ver entonces cómo él ayudaba a la iglesia. 31절에 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계했다고 얘기합니다. Versículo 31, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice. 33절에 그 은이나 금이나 의복을 탐하지 않고 내 손으로 모든 내 동행들에 쓰는 것을 충당했다고 얘기합니다. Versículo 33 y 34 nos dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, y estas manos me han servido para que nada les sea gravoso. 범사의 모본을 보였다고 얘기합니다. Es decir, él ha enseñado este modelo. 이게 사도 바울의 삶이었습니다. Y así era la vida del apóstol Pablo. 이 복음을 전달하기 위해서 Para compartir el evangelio. 자비량으로 헌신하면서 Él daba todo lo que él tenía. 때가 되든지 안 되든지 상관없이 계속 눈물로 중요한 메시지를 전달하고 De día y de noche, con lágrimas, seguía compartiendo. 스스로 절제하고 삼가하고 Y él entonces se abstenía de las cosas. 자기 피로 사신 교회를 돌봤습니다. Y también él mantenía el rebaño que el Señor había 그리고 comprado 지금 con su sangre. 예루살렘에서 잡힌다고 하는데도 그 길로 가고 있는 겁니다. Y aunque en Jerusalén lo fueran a matar, a poner en prisión, él iba. 이처럼 본을 보여준 거예요. Así él mostraba el modelo. 이게 사도 바울의 삶이었습니다. Eso era la vida del apóstol Pablo. 저는 이 삶이 여러분의 삶이었으면 Y 좋겠습니다. me gustaría que esta vida fuera la suya. 오늘날 많은 사람들은 전 세계 교회에서는 목회를 잘하고 메시지를 잘하면 축복받고 돈을 받습니다. Hoy muchas personas en todo el mundo, cuando son buenos pastores, cuando dan un buen mensaje, son bendecidos y reciben pues muchas cosas. 인정받고 영광을 받습니다. Pues reciben fama y reciben reconocimiento. 많은 사람들이 그걸 동경합니다. Y mucha gente admira eso. 많은 사람들이 그 길로 따라갑니다. Mucha gente sigue ese camino. 근데 그 길은 성경의 길이 아닙니다. Pero no es el camino de la Biblia. 그 길은 바울 같은 길이 아니에요. No es el camino que Pablo recorría. 전부 다른 길로 가고 있습니다. Todos están en un camino distinto. 복음하고 상관없는 길을 가고 있습니다. Un evangelio, un camino que no tiene relación al evangelio. 한국에는 대형 교회가 많습니다. Hay muchas mega iglesias en Corea. 그 대형 교회들이 큰 역할을 많이 합니다. Y estas mega iglesias hacen varias cosas. 하지만 그 대형 교회들 때문에 많은 교회들이 다른 길로 가는 경우들이 너무 많습니다. Pero hay muchos casos que por estas mega iglesias, muchas iglesias siguen otro camino. 많은 작은 교회가 그 대형 교회를 배웁니다. Y entonces muchas iglesias pequeñas aprenden de estas mega iglesias. 그 대형 교회의 길이 많은 교회의 길이 됩니다. Y entonces estas mega iglesias se vuelven el camino de muchos. 전부 교회 부흥이 전부라고 생각하고 Y 있습니다. piensan que el avivamiento de la iglesia lo es todo. 오히려 큰 교회가 잘못된 길을 가고 있기 때문에 많은 교회들로 하여금 잘못된 길로 빠지게 하고 있습니다. Debido a que las iglesias grandes están recorriendo otro camino, las iglesias pequeñas están siguiendo ese 여러분 camino. 뭘 꿈꾸고 있습니까? ¿Qué sueñan ustedes? 좀 더 인정받고 싶으십니까? ¿Ser más reconocidos? 큰 목회를 하기를 원하십니까? ¿Quieren ser grandes pastores? 아니면 영광을 받기를 원하십니까? ¿Quieren tener la gloria? 여러분 이 복음으로 뭘 하고 ¿Qué 싶으십니까? quieren hacer con este evangelio? 그걸 점검하셔야 돼요. Tienen que examinarse. 가장 중요한 분의 약한 부분이 터지게 되어 있습니다. Verdaderamente lo más débil que somos allí es cuando surge el 그렇게 problema. 주를 사랑했던 다윗이 안 평안할 때 큰 문제가 그 속에 잠자던 그런 내면의 문제가 터지기 시작했습니다. ¿Qué es lo que pasaba con David, que amaba tanto al Señor? Cuando vino este momento de debilidad, entonces surge el problema. 어려울 땐 드러나지 않았어요. Cuando había alguna dificultad muy grande, quizás no se 모든 일이 mostraba. 잘 되고 축복받을 때 그 문제가 드러났어요. Pero cuando todo estaba bien, cuando él estaba siendo bendecido, allí es el 오늘 problema. 특별히 목사 안수 받으신 여러분들 기억하시길 바랍니다. Hoy los ministros ordenados especialmente 여러분이 recuerden 뭘 원하시는지, qué es lo que desean, 진정으로 여러분이 뭘 원하시는지, qué es lo que desean verdaderamente, 뭘 위해 살기를 원하는지 para qué desean vivir. 그걸 점검해야 돼요. Examínense. 그렇지 않으면 큰 역사가 일어날 때 Y si no es así, cuando ocurra algo grande, 여러분이 사람으로부터 큰 영광을 받게 될 때 cuando ustedes sean glorificados por los hombres, 여러분은 오히려 하나님을 대적하는 입장이 되게 되어 있습니다. ustedes se volverían enemigos de los hombres. 여러분 사도 바울의 인생이 여러분 인생이 되길 바랍니다. Espero que la vida del apóstol Pablo sea su vida. 성경 한 구절도 보겠습니다. Vamos a ver un versículo más de la Biblia. 고린도전서 9장입니다. Vamos a ver 1 Corintios 9, 9장 14절로 27절입니다. versículos 14 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 14 al 29. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 사도 바울이 뭘 진짜로 원하는지가 담겨져 있습니다. Podemos ver lo que verdaderamente quería el apóstol Pablo. 사도 바울의 기준은 하나님이었습니다. Es que ese estándar que él tenía era Dios. 그리고 하나님께로부터 상을 받고 싶은 거죠. Y él quería tener galardón de Dios. 육신의 인정이 아니라 그 하나님께 인정을 받고 싶은 Y 거예요. no quería ser reconocido físicamente, sino por Dios. 24절에 운동장에서 다른 박질하는 사람들이 다 많지만 상 받는 사람은 오직 한 사람 아니냐? En el versículo 24 dice que todos corren en un estadio, pero solo uno es apremiado. 내가 그 1등이 되고 싶다. Hey, yo quiero ser el primero. 내가 정말로 하나님 앞에 인정받고 싶다. Yo quiero ser reconocido por Dios. 내가 하나님 앞에 인정받고 싶다. Quiero ser reconocido ante Dios. 그게 사도 바울의 중심이었습니다. Eso era la vida del apóstol Pablo. 그래서 27절에 내 자신을 쳐 복종한다고 얘기합니다. Por eso en el versículo 27 decía que golpeaba su cuerpo. 여러분 우리 쿠바에 국가대표가 있잖아요. Pues en Cuba también hay representantes nacionales. 그 국가대표가 어떻게 삽니까? ¿Y cómo viven estos 이미 representantes? 쿠바에서는 그 운동에서 최고 아닙니까? Pues ya son los mejores en Cuba de ese deporte, de esa disciplina. 그런데 나가서 상을 받고 싶어서 Pero ellos quieren ser apremiados. 하루 종일 운동합니다. Por eso ejercitan siempre 하루 todo el 종일 día. 자기를 칩니다. Y todo el día golpean su cuerpo 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그 금메달 따고 싶어서. para la medalla de oro. 그 얘기입니다. Eso dicen. 복음을 가지고 다른 박질하는 사람들이 많습니다. Es que muchos corren con el 근데 evangelio. 그 중에 자기는 1등이 되고 싶은 Pero 거예요. él quería ser el primero. 하나님 앞에 인정받고 싶은 거예요. Él quería ser reconocido ante Dios. 그래서 자기를 쳐서 복종한다고 얘기해요. Por eso él golpeaba su cuerpo. 세상적인 욕심을 가진 게 아니고 하나님 앞에 인정받고 Pero 싶어서. él no tenía una avaricia mundana, sino ante Dios. 14절에 보니까 복음 전하는 자들은 복음으로 말미암아 산다고 그랬습니다. Versículo 14 nos dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 복음으로 말미암아 산. Que vivan por el evangelio. 복음으로 사는 자가 복음 가진 자입니다. Entonces aquellos que viven por el evangelio son los que tienen el 여러분 evangelio. 다른 것 때문에 위로받지 말고 복음으로 살게 되길 바랍니다. No sean consolados por nada más, sino por el evangelio. 이 복음을 전하지 않으면 부득불에게 화가 임한다고 Y 얘기합니다. él dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. 내게 18절입니다. 그런즉 내 상이 무엇이냐? Y entonces el versículo 18: ¿cuál pues es mi galardón? 내가 복음을 전할 때 값없이 전하고 Que predicando el evangelio presente gratuitamente el 복음으로 evangelio de Cristo, 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 않는 이것이 나의 상이다. para no abusar de mi derecho en el evangelio. Eso es mi galardón. 무슨 상입니까? ¿Qué galardón? 하나님으로부터 그 상을 받게 된다는 거죠. Es decir, tendré una recompensa de Dios. 육신으로는 축복이 없어도 괜찮아요. Está bien si físicamente no hay premio, 하나님으로부터 그런 상을 받게 되는 겁니다. pero es que Dios nos bendice. 하나님의 은혜로 이것을 조금 눈치를 챘습니다. Y entonces por la gracia de Dios nos hemos dado cuenta de esto un poco. 전 세계를 섬겨야 되겠다. Hay que servir al mundo. 전 세계를 섬겨야 되겠다. Hay que servir a todo el mundo. 어떻게든지 섬겨야 되겠다. De cualquier forma hay que servir al mundo. 가지고 있는 모든 것을 투자해서라도 전 세계를 섬겨야 되겠다. Aún invirtiendo todo lo que yo tengo, hay que servir a todos en el mundo. 하나님의 은혜로 그것이 조금 이해되었습니다. Y por la gracia de Dios hemos podido entender un 그래서 poco eso. 지금까지 그렇게 살고 있습니다. Y por eso estoy viviendo así. 근데 희한하게 모자랄 것 같은데 계속 채우십니다. Pero parece que siempre fuera a faltar algo y el Señor llena. 세계적인 문들이 계속 열렸습니다. Y se abren las puertas a todo el mundo. 하나님이 이런 중심을 축복하신다는 것을 제가 확인했습니다. Y yo he confirmado que Dios bendice este corazón. 여러분 이렇게 사시기 바랍니다. Hay que vivir así. 하나님 앞에 사시기 바랍니다. Hay que vivir ante Dios. 그리고 어쨌든지 여러 사람을 얻기 위해서 사도 바울은 유대인에게는 유대인처럼 Y entonces el apóstol Pablo, para ganarse uno más a los judíos como judíos, 율법 없는 자에게는 율법 없는 y a 자처럼 los sin ley como si no tuviera ley, 약한 자들에게는 약한 y a 자처럼 los débiles como débil, 여러 모습으로
사람들을 건져내기 위해서 여러 모습이 되었다고 얘기합니다. Es decir, él se cambiaba para poder salvar a varios. 22절입니다. 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니. 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. 이런 사람들을 봤습니다. He visto a gente así. 약한 자에게는 굉장히 강한 사람, 그리고 강한 자에게는 굉장히 약한 사람을 봤습니다. He visto a gente que ante los débiles se hacen muy fuertes y ante los fuertes se hacen muy débiles. 아주 비참합니다. Y verdaderamente es algo penoso. 너무너무 안타까운 모습이에요. Verdaderamente da mucha pena. 연약한 사람들한테 왕처럼 굴고 Y entonces a los débiles se les presenta como rey. 강한 자에게는 살살살살 빌고. Y a los que son muy fuertes entonces les piden muy suavemente. 그게 복음 가진 자의 모습이 아닙니다. Pero eso no es aquel que tiene el 올바로 evangelio. 복음 가진 모습은 이렇습니다. El que tiene el evangelio correctamente es así. 자, 한 구절 더 보도록 하겠습니다. Un versículo más. 고린도후서 6장입니다. Vamos a ver 2 Corintios 6. 고린도후서 6장 1절에서 10절입니다. Vamos a ver 2 Corintios 6 del 1 al 10. 사도 바울이 얼만큼 수고했는지를 볼 수가 있습니다. Y vamos a ver entonces la labor del apóstol Pablo, 2 Corintios 6 del 1 al 10. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 이 복음을 전하는 이 직분이 비방받지 않게 하기 위해서 무엇이든지 아무에게도 끄리끼지 않게 행동했다고 얘기합니다. Aquí dice que en ninguna ocasión él ha dado tropiezo para que el ministerio no sea vituperado. 4절에 보니까 많이 견디고 환난과 궁핍과 고난과 매맞음과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데 있었다고 얘기합니다. Y nos dice el versículo 4 que él había estado con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. 그 상황에 낙심하지 않고 타락하지 않았습니다. Porque aún en esa situación él no había decaído, él no se había decepcionado. 오히려 깨끗함과 지식과 오래 참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 Sino que en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가졌다고 얘기합니다. En palabra de verdad, el poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. 영광의 이름이 있고 한편으로 욕된 i름이 있습니다. Y entonces él tenía entonces honra y deshonra. 저는 감사하게 여러분에게는 굉장히 칭찬받는 사람입니다. Y entonces pues yo estoy agradecido de ser elogiado por 하지만 algunos. 수많은 사람에게 비난을 당했습니다. Pero también he sido deshonrado por muchos. 앞으로도 그런 일이 더 심하게 일어날 겁니다. Y en adelante esto seguirá ocurriendo más y más. 앞으로 여러분에게도 그런 일이 일어날 겁니다. Y a ustedes también. 여러분 때문에 사는 자들은 여러분을 하나님처럼 여길 것이고 Y entonces aquellos que corren vida por ustedes les van a elogiar. 복음 반대하는 사람들은 여러분의 이름만 들어도 이를 알게 될 겁니다. Pero los que se opongan al evangelio también, aunque escuchen su nombre, los van a deshonrar. 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라. Y entonces así ha sido en honra y en deshonra por mala fama y por buena fama. 여러분의 이름이 악한 이름이 되기도 하고 아름다운 이름이 되기도 합니다. Puede ser que tengan mala o buena fama. 그리고 우리는 속이는 자 같으나 참되고 Pero como engañadores, pero veraces. 우리 보고 거짓 교리를 주장한다고 얘기합니다. Muchos dicen que somos falsa doctrina, 이상한 사람들이라고 얘기합니다. que somos raros. 단일 신론이라고 얘기합니다. Y dicen que somos unitarios. 한 번도 단일 신론을 주장한 적이 없습니다. Y en ninguna ocasión hemos mencionado la 그러니까 palabra. 예수가 그리스도 이 복음을 얘기하니까 예수만 얘기한다고 생각해서 단일 신론이라고 비난하는 것 Y 같습니다. por compartir que Jesús es el Cristo, el Evangelio, ellos dicen que solo compartimos de Jesús. 예수를 그리스도로 알리시는 분이 서
성령이십니다. Pero es que el Espíritu Santo es el que nos anuncia a 그 Jesús como 그리스도 Cristo. 예수를 통해서 하나님을 알 수 Y 있습니다. por este Cristo Jesús podemos llegar al Padre. 성삼위 하나님을 가장 정확하게 알 수 있는 길이 복음입니다. Entonces el Evangelio es la forma más clara de conocer al Dios Trino. 하지만 우리가 그렇게 주장한다고 사람들을 속이는 자라고 우리를 비방합니다. Pero la gente nos critica hablando de que somos mentirosos por hablar así. 하지만 참된 겁니다. Pero somos veraces. 무명한 자 같으나 유명한 자요. Como desconocidos pero bien conocidos. 우리는 이름이 없습니다. No tenemos nombre. 무명한 자 같습니다. Parecemos que no somos desconocidos. 하지만 이렇게 수많은 사람들이 일어나고 있습니다. Pero muchos se están levantando. 무명한 자 같으나 유명한 자입니다. Como desconocidos pero bien conocidos. 바울은 많이 비난을 받았지만 수천 년간, 적어도 2000년간 유명한 이름으로 남아 있습니다. Y pues Pablo fue criticado y no tenía nombre en su entonces, pero hoy 2000 años después lo recordamos. 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고, Mas como moribundos, mas he aquí vivimos. 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 않고, Como castigados, mas no muertos. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고, Como entristecidos, mas siempre gozosos. 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고, Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 할렐루야. Aleluya. 우리가 이런 자입니다. Así somos. 그리고 우리에게 하나님께서 이런 삶을 원하십니다. Y Dios desea esta vida de nuestra parte. 이게 바울의 삶이었어요. Esta era la vida de Pablo. 바울의 자세였습니다. Así era la postura de 바울의 Pablo. 중심이었습니다. Ese era el corazón de Pablo. 하지만 이번에 말씀할 구절이 가장 중요한 구절입니다. Pero este es el versículo más importante que les quiero dejar. 바울이 일평생 뭘 보고 달려갔냐? ¿Qué es lo que corría? ¿Para qué corría Pablo? 뭘 향해 다른 박질했냐? ¿Y qué es lo que él hacía? ¿Por qué él corría? 빌립보 3장입니다. Filipenses 3, 빌립보 3장 10절에서 12절입니다. del versículo 10 al 12. Filipenses 3, 10 al 12. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 지금 이 빌립보서는 여러분 잘 알듯이 옥중서신입니다. Como ustedes conocen bien, Filipenses es una epístola que él escribió en la cárcel. 바울이 죽기 얼마 전에 감옥에서 쓴 편지란 말입니다. Y es una carta que él había escrito al borde de la muerte. 그래서 복음을 받은 지 수십 년이 지난 시점입니다. Pasaron muchísimos años desde que él había recibido el Evangelio. 그 감옥 안에서 지금 고백하는 겁니다. Y ahora en la cárcel él confiesa. 내가 정말로 간절히 알고 싶은 것이 있다. Yo quiero conocer algo. 너무 알고 싶어서 그걸 알려면 빨리 죽었다가 부활해야지 그걸 알 수 있다. Quiero conocerlo tanto que tengo que morir y resucitar, pero ya. 그래서 어떻게 하든지 빨리 그 가운데서 죽어서 부활하고 싶다. Por eso yo quiero morir y resucitar rápido. 11절에 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 너무나 간절히 알고 싶은 이 세 가지가 있어서 그 세 가지 때문에 빨리 죽어서 부활하고 싶다고 얘기합니다. Hay tres cosas que yo quiero conocer tanto que yo quiero morir y resucitar por ello. 내가 이미 얻었다 함도 아니고 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 지금도 달려가고 있다. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 그토록 알고 싶은 것이 뭐냐? ¿Qué es lo que quiero conocer? 3장 10절입니다. El versículo 10. 내가 그리스도를 알고 싶다. Quiero conocerle a Él. 그 부활의 권능을 알고 싶다. El poder de su 그 resurrección 고난에 참여함을 알고 y la 싶다. participación de sus padecimientos. 내가 그리스도를 알고 싶고 그 십자가를 알고 싶고 그 부활을 알고 싶어서 어찌하든지 죽었다가 부활하고 싶다고 얘기합니다. Quiero conocer a Cristo, quiero conocer su cruz y quiero conocer su resurrección y por eso yo quiero morir y resucitar. 이게 바울의 소원이었습니다. El deseo de Pablo. 일평생 그리스도를 더 알고 싶다. Toda la vida quería conocer más y más a Cristo. 일평생 그리스도를 깨닫고 싶다. Toda la vida quería percatarse de Cristo. 일평생 그리스도로 풍성해지고 싶다. Toda la vida quería abundar en el Cristo. 그걸 보고 일평생 달려간 거예요. Y así él corría. 그러다 보니까 교만하지 않고 Y por eso no era arrogante. 세상의 유혹에 넘어지지 않고 No caía ante los engaños del mundo. 세상의 많은 부요가 자기를 속이지 않고 Y entonces la riqueza del mundo no le engañaba. 다른 것들 때문에 그 길을 그 길을 어그러지지 않고 Y por eso no dejaba que su camino fuera pervertido, 올인하면서 사역을 했던 겁니다. sino él daba todo para este ministerio. 저와 여러분들이 바로 이런 삶을 살았으면 좋겠습니다. Me gustaría que nosotros viviésemos una vida así. 우리 기준은 그리스도이어야 합니다. Es que nuestro estándar tiene que ser Cristo. 그리스도가 풍성해져야 합니다. Cristo tiene que ser todo. 그리스도를 알고 싶은 것이 우리의 모든 것이어야 합니다. Tenemos que abundar en él y nosotros tenemos que querer conocerlo a él. 그래야지 낙심하지 않습니다. Y así no nos decepcionamos. 포기하지 Y 않습니다. así no nos rendimos. 타락하지 않습니다. Y así no
no caemos, 끝까지 갈 수 있습니다. sino hasta el final proseguimos. 그래야지 우리 주님이 우리 살아있을 때 재림하실 수 있는 길을 준비할 수가 Y 있습니다. así podemos preparar el camino para que el Señor venga en nuestra generación, en nuestros días. 여러분, 복음은 너무나 어마어마한 겁니다. El Evangelio es algo inmenso. 지금 하나님은 이 복음이 우리 가운데 너무나 풍성해지기를 원합니다. Y Dios desea que nosotros abundemos en este Evangelio. 여러분에게 이 복음이 그리스도가 깊어지기를 원하십니다. Desea que profundicemos en este Evangelio. 여러분에게 주어진 그 계시가 점점 더 커지기를 원하십니다. Y desea que esta revelación que nos ha dado sea más y más abundante. 여러분과 함께하는 그 임마누엘의 비밀이 점점 커지기를 Y 원하십니다. que este misterio de Manuel que disfrutamos ahora lo disfrutemos más y más. 지금 저와 여러분들은 이제 출발 선상에서 막 출발한 사람들입니다. Y ahora simplemente hemos arrancado. 이미 쿠바의 응답은 한국을 넘었었습니다. Ya las respuestas de Cuba son más que las de Corea. 이제 한국 사람들이 여러분에게 줄 게 별로 없어요. Ahora los coreanos ya no tienen tanto que darles. 쿠바 사람들이 이제 한국에 와서 많은 도전을 줄 수 있는 때가 벌써 와버렸습니다. Y ya llegó la hora en donde viene un cubano a Corea y los cubanos son nuestro modelo. 먼저 된 자가 나중돼 버렸습니다. Es que los primeros se han vuelto los últimos. 애초롭게도 그런 일이 벌어졌습니다. Y lamentablemente esto ha pasado. 근데 여러분들이 긴장의 끈을 놓치지 마시기 바랍니다. Pero ustedes tampoco deben de descansar en sus laureles. 쿠바 이후에 일어난 나라가 여러분을 능가할 수 있습니다. Porque un país después de Cuba puede levantarse a ser mayor que Cuba. 우리는 올해 아프리카를 들어갑니다. Este año se entra África. 아프리카 보통 아닐 겁니다. África no será algo común y corriente. 아프리카의 기질을 아실 겁니다. Ustedes conocen muy bien cómo son 저 los africanos. 대륙은 굉장히 빠른 시간에 불같이 일어날 겁니다. Rápidamente se levantarán como fuego. 먼저 아는 것이 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es haberlo conocido primero. 얼마나 깊이 아느냐가 Lo 중요해요. importante es que tan profundamente lo conocemos. 얼마나 풍성하냐가 Que 중요해요. tanto abundemos en él. 얼마나 임마누엘 누렸냐가 Que tanto 중요해요. disfrutemos de 얼마나 Manuel. 하나님과 붙어 있느냐가 Que 중요해요. tanto nos aferremos a 얼마나 Dios. 하나님의 말씀이 여러분 가운데 있느냐가 중요합니다. Cuánto la palabra de Dios sea nuestra. 얼마나 그분과 소통하느냐가 중요합니다. Cuánto nos comuniquemos con él. 여러분 부탁드립니다. Les pido favor. 우리에게 핵심이 주어졌습니다. Nos es dado el núcleo. 이 핵심을 가지고 하나님 말씀으로 들어가세요. Con este núcleo entren a la palabra de Dios. 빨리 성경을 깊이 있게 보세요. Rápidamente profundicen en la Biblia. 성경을 가까이 하시고 많이 보세요. Acérquense a la Biblia, lean bastante. 목회자라면 딴 거 하지 말고 벌써 성경 10번부터 빨리 보세요. Y entonces los pastores no hagan nada más, lean la Biblia 10 veces. 목회자는 적어도 수십 번은 성경 보셔야 됩니다. Los pastores deben de leer la Biblia varias veces. 하나님 말씀이 쫙 꿰져 있어야 돼요. Y deben de tener la palabra de Dios. 그리고 정말 깊이 있게 기도하세요. Y deben de orar profundamente. 그리고 중심으로 영혼들을 섬기세요. Y deben de servir a las almas con todo lo que 정말 tienen. 하나님 앞에서 하나님의 상을 바라보세요. Ante Dios, ustedes deben de esperar el galardón pero de 그리스도 Él. 중심으로 살아가셔야 됩니다. Vivir verdaderamente en Cristo. 그리스도를 닮아가셔야 됩니다. Asemejarse a Él. 그렇게 살아가면 하나님이 알고 사람도 아십니다. Y así, si viven así, Dios lo sabe y las personas 여러분이 también. 하나님께 목숨 걸면 사람들이 여러분에게 목숨 걸게 돼 있어요. Si ustedes dan la vida por Dios, la gente dará la vida por ustedes. 그게 당연한 일입니다. Eso es algo natural. 앞으로 그런 일이 여러분에게 일어날 겁니다. Y pues esto ya ocurrirá con ustedes. 우리 세대의 세계복음화, 당대 세계복음의 믿음을 절대로 포기하지 마시고 Y no pierdan la fe en la evangelización mundial en nuestra generación, en nuestros días. 이 믿음으로 다름박질하게 되길 바랍니다. Y espero que corran con esa fe. 저에게는 오늘 굉장히 뜻깊은 날입니다. Para nosotros es un día muy significativo. 저희가 한국에 와서 쿠바에 와서 제일 처음 찾은 제자가 엑토르입니다. El pastor Héctor es el primero que nos encontramos después de venir acá. 엑토르를 안수를 줄 수 있게 돼서 너무 감사합니다. Estoy agradecido porque hoy podemos decirle que es ministro ordenado. 그리고 이제 지금 시간에는 우리 아놀드 목사님을 공식적으로 이 쿠바의 대표며 카리브의 대표로 임명을 하게 돼서 그 또한 감사한 것 Y 같습니다. también estamos agradecidos porque en este tiempo también reconocemos al pastor Arnold como representante. 그리고 이런 중요한 목사님들을 같이 안수 주게 돼서 너무 감사하고 Coordinador de Cuba y el Caribe y también de poder llamarle ministros ordenados a todos estos 그리고 pastores. 쿠바 사람들이 만민에게로 향하는 이 일들이 저에게 너무 뜻깊은 일입니다. Y también que los cubanos vayan hacia las naciones es algo muy significativo para nosotros. 이제 우리가 또 10월 달에 두란노 대회로 또 오게 됩니다. Y ya en octubre regresaremos para la conferencia Tirano. 또 다른 시간표가 있게 될 줄 믿습니다. Y creeremos que haya un nuevo tiempo de Dios para 지금 이 cada 자리에는 많은 환란을 뚫고 이 자리에 있는 사람들이 있습니다. Hay personas aquí que han pasado por bastante tribulación. 역사가 일어나기 때문에 이 자리에 있는 게 아니라 역사 이외에 수많은 환란을 뚫고 지금 이 자리에 앉아 있습니다. Es que no es que estén aquí porque hayan pasado varias cosas buenas, sino que han pasado cosas buenas y por eso ha habido persecución y han perseverado a pesar de eso. Y 그게 están 너무 aquí. 감사합니다. Y eso es 그래서 algo de 말씀을 agradecer. 드리는 겁니다.
겁니다. Por eso les doy esta palabra. 쿠바에서 야구를 가장 잘하는 사람들을 국가대표로 뽑습니다. Los mejores beisbolistas de toda Cuba son elegidos como el equipo nacional. 이미 야구를 가장 잘해요. Ya son los que mejor juegan el béisbol. 국가대표를 뽑은 이후에 진짜 훈련을 합니다. Pero después de haberlos elegido como el equipo nacional, allí empieza su verdadero entrenamiento. 그 전에 훈련은 훈련이 아니에요. Porque hasta antes de eso no era entrenamiento 진짜 nada. 훈련은 뽑아놓고 국가대표에게 하는 겁니다. El verdadero entrenamiento se hace ya con los representantes nacionales. 지금 여러분에게 이제 그 훈련이 시작된 겁니다. Y ese entrenamiento ha empezado en sus vidas. 그냥 한 번쯤 있는 메시지로 듣지 마시고 No piensen que es un mensaje de una vez. 전 세계를 살리는 기준과 수준이 되어야 되겠다. 정말 바울 같은 삶을 살아야 되겠다라고 결단하고 도전하는 시작 되시길 바랍니다. Sino espero que sea un tiempo en donde ustedes puedan decidir y tener la conclusión en que van a salvar a todo el mundo y que como Pablo lo harán con toda su vida. 여러분에게 큰 은혜가 있게 되길 바랍니다. Espero que haya gran gracia de Dios sobre sus vidas. 자, 이미 쿠바의 대표지만 공개적으로, 공식적으로 우리 아놀드 목사님에게 임명장을 전달하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Pues ya es coordinador de Cuba, pero oficialmente se le hará el reconocimiento en este momento. 이건가? 오케이. 자, 그래도 임명장을 전달할 때 위에서 아니 사진 찍으라. Para la fotografía dice certificado de ordenación, iglesia llena del evangelio, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Se ordena a Arnold Ciriaco Lara como representante del ministerio para la evangelización mundial en Cuba y el Caribe y ministro ordenado para la predicación del evangelio de la Biblia. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20 versículo 31, dado en la ciudad de Las Tunas a los 26 días del mes junio de 2017, firmado por obispo Arnold Ciriaco Lara, representante de Cuba y el Caribe, y pastor Cho Sung-Mook, representante mundial. 이미 대표 역할을 하고 있지만 Pues ya él firmó como representante. 그래도 이 공식적인 것이 필요하겠다 싶어서 임명장을 드립니다. Pero como es necesario algo formal, quizás le entregamos este certificado. 급하게 준비해서 뭐 죄송한데 Y perdón por la prisa en que lo 그리고 preparamos, 선물도 없습니다. pero no hay regalo. 외상으로 하고 Así que eso después, 다음에 전달하도록 a la 하겠습니다. próxima te damos un... 자, 오늘 짧은 시간이지만 여러분과 말씀을 나누게 돼서 너무 감사를 드리고요. Y aunque fue un tiempo breve, estoy agradecido de poder compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes. 내일 제자 수련회 때 마지막까지 강의를 좀 진행하도록 하겠습니다. Y mañana en la mañana pues estaremos continuando con lo que hoy en la mañana empezamos. 모든 순서를 마치고 나서 우리 임직자들 전체 한번 사진을 찍고 그 다음에 개별적으로 사진 찍고 하도록 Y 하겠습니다. después de haber concluido todo, entonces vamos a pasar todos los ministros ordenados y los pastores para tomarse la foto juntos y después con cada uno individualmente.